إيفو شاب في 18 من عمره. انضم إلى جامعة العلوم السياسية في مدينة بوردو الفرنسية منذ شهر سبتمبر الماضي، ولم تتسنى له الفرصة للدخول إليها. في زمن كورونا تغيرت ملامح المحاضرات في الجامعات وتبدو اليوم على هذا الشكل. ومنذ انتقاله إلى مدينة بوردو يعود إيفو إلى باريس بانتظام لزيارة عائلته، طريقة لكسر الرتابة والروتين اليومي. منعت السلطات الفرنسية الطلاب في الجامعات حضور الدروس منذ العزل العام في أكتوبر الماضي. أما والدة إيفو فترى أن القرار غير مبرر. Pour évoluer dans leur vie, c'est pas avec les parents, c'est pas ça que l'objectif, c'est pas ça. Ils passent effectivement à côté et perdent, je pense, une année de leur vie. في الأثناء قررت الحكومة الفرنسية إعادة فتح أبواب الجامعات للطلبة يوماً واحداً في الأسبوع، خطوة تبقى غير كافية بالنسبة لإيفو الذي يشعر بالتهميش. Les gens qui critiquent, ils ne savent pas ce que c'est d'avoir notre âge, ça c'est sûr. Oui, ils ont eu notre âge, mais ils n'ont pas eu notre âge à la même période. Nous, on n'est plus retournés en cours et maintenant, ils ont de la peine pour nous parce qu'il y a des élèves qui malheureusement qui se suicident ou qui sont en dépression. Et maintenant, on s'intéresse enfin à nous après 5 mois passés tout seuls dans notre coin. موقف مماثل تعيشه صديقته زازي، ورغم ابتسامتها المتفائلة تمر زازي بوضع سيء جدا. J'ai essayé de faire appel au service psychologique de mon école qui est saturé depuis un mois, donc je suis hyper angoissée, et surtout qu'on est travailleurs et là de constater qu'on n'arrive plus, qu'on décroche, qu'on n'a plus de motivation, enfin pour moi personnellement c'est très dur, oui. Mais... قلق واكتئاب وفقدان حماس، مشاعر يتقاسمها مختان مع بقية الطلاب. مختان طالب في السنة الأولى في قسم علاج النطق بجامعة ليل الفرنسية، يقضي معظم وقته أمام حاسوبه الإلكتروني. Aux sciences non plus, c'est des matières très denses où il y a beaucoup d'informations et c'est vrai que quand on ne comprend pas et quand on a mal à la tête, la fatigue qui s'installe, c'est compliqué à aborder. Donc j'ai été obligé un peu de refaire ma pharmacie. J'ai racheté pas mal d'antidouleurs ces derniers temps alors que j'en suis pas consommateur habituellement. لتغيير الجو يتفسح مختان في هذه الحديقة المقابلة للغرفة التي استأجرها في هذا المبنى. J'essaye de prendre des pauses à peu près entre chaque cours en visioconférence. رغم البيئة الملائمة التي يعيش فيها مختان إلا أن ضغط العزل حال دون الاستفادة منها. Reste toujours l'inquiétude au niveau des conditions de travail et des conditions d'études. On est dans une filière qui nécessite normalement l'acquisition non seulement de savoir-faire mais aussi de savoir-être et donc de contact avec l'autre. Et c'est vrai qu'on a une promotion qui a quasiment pas eu de contact. مختان هو رئيس اتحاد الطلاب في جامعة ليل. يعتبر نفسه من الطلاب المحظوظين رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها. Certes, les étudiants ont besoin de sortir, c'est un exutoire, mais la plupart des étudiants sont avant tout inquiets de leur scolarité et de leur avenir. الوصول إلى مستقبل زاهر، هذا ما يدفع أوسكار إلى التشبث بأحلامه وعدم التخلي عنها. ككل يوم أربعاء يذهب أوسكار إلى جمعية لغيستو دو كور داخل الجامعة، والتي تقدم بعض المساعدات الغذائية للطلاب المحتاجين. أوسكار طالب في كلية الهندسة في باريس. بين نفقات تعليمه والمصاريف اليومية تمكن هذا الطالب من الحصول على عمل يمكنه من دفع إيجار قيمته 580 يورو شهرياً. أوسكار ليس الطالب الوحيد الذي يعاني من هذا الوضع. D'habitude, on est autour de 200-250 et là, on s'attend plutôt à 300 étudiants. وضع حرج للطلبة فاقمته جائحة كورونا. On a, d'une manière générale, évalué 10 à 15% de nos étudiants qui sont en situation de fragilité financière. Nous avons lancé un appel public à la générosité qui nous permettrait de donner des aides au loyer pour les étudiants qui ont le plus de difficultés à les payer. غادر أوسكار فنزويلا في شهر سبتمبر الماضي متطلعاً لمستقبل أفضل. وبسبب فيروس كورونا لم يتمكن أوسكار من ربط علاقات وتكوين صداقات مع الطلاب الفرنسيين، غير أنه يؤكد عدم معاناته من الوحدة.
Quand on vit seul dans un pays différent, avec une langue différente, qu'on doit travailler parce qu'on n'a pas les moyens pour payer, on voit toute la vie complètement différente. Ils m'ont demandé. Le contexte social, là, Venezuela, c'est complètement dur. C'est complètement dur. Je crois que ça a été un entraînement aussi pour arriver ici à Paris et d'avoir supporté toutes ces expériences en fait. بين وجع الغربة وتداعيات كورونا يحاول الطلاب الأجانب في فرنسا تجاوز كل العقبات لإنهاء تحصيلهم العلمي ولتحقيق حلمهم الذي يتعدى كل الحدود.